फ्रेंड्स स्वागत करछि आज मोस्ट इंपोर्टेंट भिडियो देखंतु आज जो मानकर एग्जाम अछि तो देखंतु थरे ए वीडियो देखिकी जानतु जाफल के बहुत इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन मोबाइल नै जोटा प्लस 3 फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम जो यूनिवर्सिटी रे आज अछि ओडिया 2025 तो देखंतु सिलेक्शन क्वेश्चन कोर 1 कोर 2 रो माने डिस्कशन करबी जो मानकर कोर 1 पेपर 1 अछि आज कोर पेपर 1 रो तो वीडियो टिके थरे देखिकी जानतु बहुत इंपोर्टेंट आप मनकु माने मैराथन क्लास मु आपनको माने स्पीड क्लास करेबी जहाँफल कि आपको भिडियोटी देखिकी जाइछंतु ताहले लेखिपारे जहाँ माने किछि मात्रा आपको क्वेश्चन आसे तो देखो प्रथम क्वेश्चन देखिपे ता पूर्व समस्ते गोटे गोटे वीडियो को लाइक कर दिखाँ चैनल को ना चैनल को सब्सक्राइब कर जातु तो देखो प्रथम क्वेश्चन देखो शुणी शुणिकी मन रखु आपको बहुत हेल्पफुल हो पार प्रथम क्वेश्चन भारत में प्रचलित भाषा शब्दटी ग्रीक प्रतिशब्द कौन लगस मन रखु परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 देखो केउ मानकर उच्चारित ध्वनि गुड़िक परस्पर निरपेक्ष पशुपक्षी है ना जो मैंने पशुपक्षी मान उच्चारित ध्वनि निरपेक्ष आउ मनीष मानकर ध्वनि हूँ अर्थयुक्त यहीटा मानकर मन रखिए परवर्ती प्रश्न जावा क्वेश्चन नंबर 3 इंग्राजी भाषा भाषा को कौन कहुए लैंग्वेज कहुए परवर्ती प्रश्न संकेत सिद्धांतर उद्भावक देखो आपको कौन मानने सिद्धांतर तार प्रवर्तका किए यहाँ मैंने समस्ते मन रखु मु कहनी संकेत सिद्धांत ही आसे प्रत्येक सिद्धांतर प्रवक्तार नाम मैंने मन रखु तो ये संकेत सिद्धांतर प्रवक्ता होती रूस बुझीपारे परवर्ती प्रश्न डिंगडंग एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर माने गत वर्ष आसाला मन रखिए डिंगडंग अर्थ कौन घंटार अनुकरण मन रखिए बुझीपारे तो परवर्ती प्रश्न हेमोटिक भाषार स्रष्टा किए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हेमोटिक भाषार स्रष्टा होती हेमो नौहंकर द्वितीय पुत्र हेमो यहाँ मन रखिए परवर्ती प्रश्न पापुआ भाषा केउ द्वीपपुंजर कथित भाषा तो देखो न्यूगिनी निकटवर्ती छोट छोट द्वीपपुंजर कथित भाषा को आम माने यही भाषा गुड़ा कि द्वीपपुंज पापुआ भाषा केउ द्वीपपुंजर कथित भाषा यहाँ हूँ न्यूगिनी वर्ती छोट छोट द्वीपपुंजर कथित भाषा को आम पापुआ भाषा बोली कही था बुला सेठारे ये भाषा प्रचलित होता है मन रखिए पाली भाषार समय काल केते देखो ये क्वेश्चनटा आपंकर आसीला इंटरनाल एग्जाम रे बोधे आसीला आपन प्रीवियस ईयर रे कि सेमिस्टर रे एक क्वेश्चन टी मन रखिए पाली भाषार समय काल होची 500 रु 200 ख्रीष्टाब्द है मन रखिए परवर्ती प्रश्न उपभाषा को इंग्राजी रे कौन कह जाए तो उपभाषा को इंग्राजी रे डायलेक्ट कह जाए मानकर मौलिक गुण केतोटी तो यहाँ मिसिकी रही है उपभाषा को इंग्राजी रे डायलेक्ट बोली कह जाए तो मानक भाषार मौलिक गुण केतोटी यहाँ दुईटी हम यहाँ गोटे प्रश्न यहाँ गोटे प्रश्न है आईटा मन रखिए उपभाषा क्या कहुए बुझीपारे नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न लौकिक संस्कृति समय काल निर्णय कर देख लौकिक मु गोटे पढ़ी कौन प्रथम आम पढ़ी यहाँ आम पाली भाषार समय काल एवं देखिए लौकिक संस्कृतर समय काल के मन रखिए हाँ यहाँ हूँ आपंकर सठिक आंसर रो800 रु 500 है मन रखु 800 रु 500 समस्ते गोटे गोटे वीडियो को लाइक कर दिखाँ बहुत इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन ग्यारंटी एक क्वेश्चन भर आपको माने आसे प्रश्न ग्यारंटी आसे तो परवर्ती प्रश्न जावा क्वेश्चन नंबर 12 देख ओडिशा रे केउ केउ अंचल रे देशीय बोली कथित होता है यहाँ कोरापुट रे है देशीय बोली से अंचल कथित होता है मयूरभंज रे रायगड़ा रे यही तीनोटी अंचल रे देशीय बोली कथित होता है मन रखु संपर्क सिद्धांतर प्रवक्ता किए एटी आ गोटे सिद्धांतर नाम आसला रेवेज संपर्क सिद्धांतर प्रवक्ता होती रेवेज मन रखु प्रेम सिद्धांतर प्रवक्ता किए हडसन बुझीपारे हडसन परवर्ती प्रश्न निजे निजे चेष्टा करूँ आपको क्वेश्चन रो आंसर आसूँ कि नहीं तो से अनुसार आप मैंने प्रिपेरेसन करके जिवे बुझीपारे यहाँ देखो भाषा भाषा किपरि शिक्षा कराए बुझीपारे भाषा किपरि शिक्षा कराए भाषा अनुकरण माध्यम शिक्षा कराए बुझीपारे भाषा हूँ अनुकरण माध्यम शिक्षा कराए क्वेश्चन नंबर 16 भाषार शब्दर व्युत्पत्ति किपरि घटी बहुत इंपोर्टेंट यहाँ क्वेश्चन आसे आपंकर संस्कृत भाषा
ভাস ধাতুর এটা ভাস হব সংস্কৃত ভাষা ভাস ধাতুর আ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে হল আ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে লেখিবে ভাষা শব্দ ব্ୟୁତ୍ପତ୍ତି শব্দ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହେଲା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଛି ତ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବେ ହଁ ଦେଖ ଏମିତି ଲେଖିବେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଭାସ ଧାତୁରୁ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଭାଷା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଭାଷା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭାଷାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଷା ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତବାଣୀ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତବାଣୀ ଭାଷା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତବାଣୀ ଭାଷା ଶବ୍ଦ ଗ୍ରୀକ୍ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭାଷା ଶବ୍ଦ ଗ୍ରୀକ୍ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଲଗସ୍ ଏହା ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଲା ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀକ୍ ଲଗସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଗ୍ରୀକ୍ ଲଗସ୍ର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ବା ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଗ୍ରୀକ୍ ଲଗସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ବା ଜ୍ଞାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଂରାଜୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି লিঙ্গুয়া শব্দରୁ আসছে লিঙ্গুয়ার অর্থ হচ্ছে জিহ্বা মনে রাখবে বুঝিপারে তো ইংরাজী ল্যাঙ্গুয়েজ শব্দটি লাটিন শব্দ হচ্ছে লিঙ্গুয়া শব্দରୁ আসছে তার অর্থ হচ্ছে জিহ্বা হল কোড পেপর 1 এই কোশ্চিনটা তো পরবর্তী প্রশ্ন দেখুন ভাষা সৃষ্টি মূলর মনুষ্যর কেউ যন্ত্র প্রধান ভূমিকা কেউ যন্ত্রটা বাক যন্ত্র যা সাহায্যে আমি কথাবার্তা বা আমি স্বর উত্তোলন করে পারছু হল বাক যন্ত্র মনুষ্যর ভাষাকে କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମନୁଷ୍ୟର ଭାଷାକୁ ବ୍ୟକ୍ତବାଣୀ ବା ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ିଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତ ମନୁଷ୍ୟର ଭାଷାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟକ୍ତ ବା କୁହାଯାଏ ବା ବ୍ୟକ୍ତବାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା ମନେ ରଖିବେ ଭାଷାର ସାମାଜିକ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷାର ସାମାଜିକ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଲାଙ୍ଗୁଏ ହେଲା ଲାଙ୍ଗୁଏ ବା ସମଷ୍ଟି ବା କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ବି ଦେଖ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାଣିନିଙ୍କ ମତରେ ଭାଷାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ନିଜେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ମାନେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ହେଲା ପାଣିନିଙ୍କ ମତରେ ଭାଷାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଭାଷ ବ୍ୟକ୍ତୟାଂ ବାଣୀ ଭାଷ ବ୍ୟକ୍ତୟାଂ ବାଣୀ ବ୍ୟକ୍ତୟାଂ ହେବ ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତୟାଂ ବାଣୀ ଯେଉଁଟାକି ପାଣିନି କହିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତରେ ସେ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ହେଲା ଉପଭାଷାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ବା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଉପଭାଷାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ହେଲା ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡାଇଲେକ୍ଟ ହେଲା ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡାଇଲେକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଉପଭାଷାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପଭାଷାକୁ ବଲାନାଥ ଟିଓରି ହେଲା ବଲାନାଥ ଟିଓରି ହେବ ଏଇଟା ମାନେ ଟାଇପିଂ କଲାବେଳେ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଉପଭାଷାକୁ ବଲାନାଥ ତିୱାରୀ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ମାନେ 3 ଜଣ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଉପଭାଷାକୁ ବଲାନାଥ ତିୱାରୀ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଲି ନାମରେ ପରିଚିତ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ନାମରେ ବଲି ନାମରେ କିଏ ବଲାନାଥ ତିୱାରୀ ହେଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ମନେ ରଖିବେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମିଶନାରୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦନ୍ତ୍ର ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଦନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବଭାଷା ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି କିଏ ମିଶନାରୀ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ୟାଥଲିକ୍ଙ୍କ ମତରେ କେଉଁ ଭାଷା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଏଇଟା ହିବ୍ରୁ ଭାଷା କିଏ କହିଥିଲେ କ୍ୟାଥଲିକ୍ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ହେଉଛି ହିବ୍ରୁ ଭାଷା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଭାଷା ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବୌଦ୍ଧମାନେ କାହାକୁ ମୂଳ ଭାଷା ବୋଲି କହନ୍ତି ପାଲି ଭାଷାକୁ ମୂଳ ଭାଷା ବୋଲି କହନ୍ତି କିଏ ବୌଦ୍ଧମାନେ ହେଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଚାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ এইটা আপনার কুহতু ধাতু সিদ্ধান্তর প্রথম সমর্থক কিଏ মানে এটি 2 জন রয়েছেন হল তো প্রথম সমর্থক কিଏ সি হচ্ছেন মার্কস মুলর হল মার্কস মুলর হচ্ছেন ধাতু সিদ্ধান্তের প্রথম সমর্থক মনে রাখবে কোশ্চিন আসে সম্পর্ক সিদ্ধান্তর উদ্ভাবক কিଏ কমেন্ট করে কুহতু সম্পর্ক সিদ্ধান্তর উদ্ভাবক কিଏ নিজে আপনার চেষ্টা করতু আসুচি কি না বুঝিপারে সম্পর্ক সিদ্ধান্তর উদ্ভাবক কিଏ কুহতু তো এর আনসার হব রেবেজ হল রেবেজ হচ্ছেন সম্পর্ক সিদ্ধান্তর উদ্ভাবক নেক্সট দেখুন নেক্সট হচ্ছে 32 কোশ্চিন নম্বর 32 প্রতিবিম্ব সিদ্ধান্তর অন্য নাম কোণ দেখ এইটা মধ্যে বহুত ইম্পর্টাট প্রতিবিম্ব সিদ্ধান্তর অন্য নাম হচ্ছে
ପ୍ରତିମା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତିମା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ହେଲା ଏଇଟା ଭର୍ତ୍ତୃହରା ହେଇଛି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଏଇଟା ହେବ ସରି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ହେବ ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିବର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବକ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଡାୟୋରିନ୍ ହେଲା ଡାୟୋରିନ୍ ହେବ ଏଇଟା ଡାଓରିନ୍ ହେଲା ଡାଓରିନ୍ ହେବ ଡାରୱିନ୍ ଏଇଟା ଆମର ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନକ ଭାଷାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନକ ଭାଷାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଲା ଆଉ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ମାନକ ଭାଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ମାନକ ଭାଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସେ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା ମନେ ରଖିବେ ଆପଣମାନେ क्वेश्चन पकाए तार अन्य नाम कौन बुझीपारे परवर्ती प्रश्न देखा यहाँ हूँ मानक भाषा को इंग्राजी स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहुए ओडिया भाषा केतोटी रूप थाए दुईटी रूप थाए कथित थाए लिखित थाए मन रखिए कथित एवं लिखित परवर्ती प्रश्न हाँ तो देखो मुझको ये कोर पेपर 1 रो बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि 1 मार्क क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन माने नहीं आसती माने परवर्ती क्लास रे आज आपंकर कौन कोर पेपर 1 है कोर पेपर 1 रो खाली एग्जाम अच्छी तो मुझको काली जो मन कोर पेपर 2 रो एग्जाम काली नहीं नेक्स्ट दिन थी कोर पेपर 2 रो मुझको बहुत माने माने गुड़ाई सिलेक्शन क्वेश्चन मुझको लेके आसबि तो आज एतिकी थाउ कहीं आपको टाइम नहीं तेणुक मुझको कोर पेपर 1 रो ही बहुत माने सिलेक्शन टाइप रो क्वेश्चन मुझको डिस्कसन करी तेणुक मुझे आज खाली कोर पेपर 1 रो डिस्कसन करोची नेक्स्ट मुझको काली आज संध्या सुधा आपको कोर पेपर 2 रो प्रत्येक सिलेक्शन क्वेश्चन कोर पेपर 2 रो आपको लेके आसबि बुझीपारे आउ कमेंट कर कहते सर एमडीसी क्लास करंतु हाँ एमडीसी क्लास मुझको नहीं जी जो मान एग्जाम केबे अच्छी कौ सब्जेक्ट कौ एग्जाम अच्छे मतलब कमेंट करके निहाती कहते कमेंट अनुसार मुझको से क्लास टी सिलेक्शन क्वेश्चन मुझको नहीं आसबि बुझीपारे तो एतिकी थिला जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन आशा करूँ वीडियो किसी मात्रा में आपको हेल्पफुल हो पार तेणुक वीडियो को समस्त गोटे लाइक करूँ चैनल को न आसते चैनल को सब्सक्राइब कर जातु तो ये रही धन्यवाद।